الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعظم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأكرم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أرقى الأمم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Izinkanlah khatib berwasiat dengan mengajak hadirin jamaah Jumat, bil khusus tentu bagi khatib sendiri, mari kita tingkatkan iman dan taqwa masing-masing dengan berikhtiar sungguh-sungguh, berupaya maksimal menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Semoga dengan cara demikian Allah jadikan kita termasuk orang-orang al-muttaqin. Jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Jumat pertama di bulan kedua Asyurul Hajj, bulan Dzulhijjah. Allah membimbing kita, mengagungkan kita, menggerakkan hati kita untuk bergegas meninggalkan seluruh kegiatan keduniaan kita, bersimpuh di hadapannya, melaksanakan sholat Jumat yang sebentar lagi dilaksanakan secara berjamaah, yang tidak lain adalah bagaimana mengasah, memupuk ketakwaan kita untuk sepekan ke depan. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat populer di pendengaran kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Al-Baqarah 197. Ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Siapa saja yang diwajibkan haji di dalamnya, maka tidak dibenarkan berbuat rafat, melakukan dosa-dosa dan debat yang tidak berhaya. Apapun yang kalian kerjakan dari suatu kebaikan,
pasti diketahui Allah. Oleh karenanya bertakwalah kepadaku wahai para ulul albab. Dampak dari pelaksanaan pasca ibadah haji oleh para ulama, sebagaimana sering kita dengar, juga banyak dalam hal ibadah seperti puasa khawas, puasa awam, puasa khawas dan puasa khawasul khawas. Dalam ibadah haji ada haji yang mardud, haji yang maqbul, dan haji yang mardud, haji yang mabrur. Haji mardud secara fisik, rukun, syarat, wajib dan sebagainya sudah cukup, tetapi tumpukan dosa yang dibawa dari kediamannya sampai di tempat pelaksanaan ibadah haji semakin menggunung, sehingga tidak berdampak sedikit pun bagi upaya peningkatan kualitas imannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mereka yang ketika berangkat dari kampung halamannya membawa segunung dosa, ketika berangkat berusaha untuk memperbaiki hablum minan nasnya, selain sudah serampung dengan hablum min Allah. Sesampai di sana dia berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dia tidak melakukan rafat, tidak bertindak hal-hal yang mengandung atau yang merangsang birahi, berkata berbuat yang kotor, sehingga sampai di kampung halaman dia hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu haji yang ketiga adalah haji yang diidam-idamkan oleh setiap hamba Allah yang diundang untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji yang mabrur. Siapakah dia? Bagaimana bonusnya? Bagaimana Allah melalui Rasulullah SAW menggambarkan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun bainahuma. Dari umrah yang satu ke umrah yang berikutnya menghapus segala dosa. Itu betul-betul dimanfaatkan waktunya seefisien mungkin. Nah, sehingga dibingkai oleh Rasulullah SAW, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Dalam ibadah-ibadah yang lain, potensi untuk menghalau rintangan abadi berupa godaan setan maupun memperturutkan hawa atau mempersekutukan Allah dan yang tidak kelihatan
sangat berpotensi dalam ibadah haji. Tetapi itu semua karena Allah di ayat yang lain mempertegas siapapun yang dipanggil, siapapun yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah rukun Islam yang kelima, liyashhadu manafi'a lahum, akan dapat menyaksikan betapa banyaknya manfaat yang Allah perlihatkan kepada para hujjaj. Maka di tengah-tengah masyarakat kita tidak heran jika berbicara tentang topik haji dia tidak akan habis-habis, kecuali ketika hamba-hamba Allah yang sudah ditutup kontrak hidup di atas dunia, barulah bagaimana haji itu akan selesai. Jemaah-jemaah rahimani wa iyyakumullah, dari 3 dampak pelaksanaan haji maupun umrah itu sudah tentu akan dipilih bagaimana para calon haji kemudian mempersiapkan diri sedini mungkin. Istita'ah maliyah sudah lewat, istita'ah ilmiah tidak akan pernah habis, istita'ah as-sihiyah atau kesehatan demikian pula tidak kalah penting. Tinggal kemudian bagaimana para calon haji mengelola setiap kesempatan, setiap waktu tanpa mengenal jauh atau dekatnya tempat penginapan atau hotelnya. Tetapi yang jelas, semoga dan mari kita mendoakan para hujjaj, para calon jamaah haji yang akan berangkat dikaruniakan kesehatan, keafiatan sejak di rumah, di perjalanan maupun tempat-tempat manasik haji, umrah dan peziarah lainnya, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dan pada gilirannya dikaruniakan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Wa in ahsanal kalami kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة في الأسبوع يوم عيد ووفق المواظبة على صلاتها كل عبد سعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستعيذ به من الوقوع في أسباب الوعيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة يتزود بها المسافر البعيد.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات حضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم وأمركم إرشادا لكم وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضى الله عن الأربعة الخلفاء وللصدق والوفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم في الخيرات ومن يلي رضى اللهم عن بقية الصحابة والقرابة لسيدنا رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام اللهم انصر من نصر الإسلام واخذل من خذل الإسلام اللهم اكتب السلامة الصحة والعافية علينا وعلى عبادك الحجاج والحجاج والمسافرين المقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وإياهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين مكة المدينة سريعا على أي حال وإحسان في خير ولطف وعافية وارزقنا العودة ثم العودة كرات بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد البلاد يا كريم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة وطن في العالمين وعمر نهضة وطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة من أبرار يا عزيز وغفار العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة